Salam alaikum khawtna. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, débroussaillage de la deuxième zone. Je fais une deuxième zone, le 10-4, travaux du 10-4, avec le rouleau compresseur et la main de pirate, capitaine Crochet à l'œuvre. Voilà, il y avait des arbres, des orangers au milieu de toute cette verdure. J'ai dégagé autour des arbres. Je vais en prendre soin après, juste après avoir fini les bacs. On voit les feuilles qui sont un peu jaunâtres par manque de nutriments, parce que toutes ces herbes vont bouffer, vont pomper tous les nutriments du sol. Elles sont hyper vigoureuses. الحشيش هنايا كان نايض بالقوه، الور كان يبومبي كاع الماكله اللي في الارض، الور لي زارب هادو تشينا هادي راهي سفرات شويه، دوك نعاودو نخدموها ونعاودو نديرو لها الباياج تاعها ونديرو لها شويه لونغري انسي دو سويت، لونغري ناتشورال بيان سور. فا ماتر لا ليتير تاع العود، وفا ماتر ان باياج تانيك، نعاودو نديرو هاد لي زيرب فول نقطعوهم ونديرهم اون باياج، ولا اون فا ماتر لا باي. Voilà, la zone est presque finie. On va aller jusqu'au bout, jusqu'à le grand oranger au fond. On va حتى التشينا هذيك الكبيرة au fond. Dégager كاع البلاصة parce que كاين شجر بزاف في الوسط هنايا. On va laisser une partie sauvage. Comme vous voyez ici, j'ai laissé exprès une partie sauvage. Elle va jouer comme brise-vent. En plus, ça va attirer la biodiversité. On va la laisser pour nos amis les insectes. Et qui met à la balle, comme vous savez, plus il y a de biodiversité, moins il y a de maladies, moins il y a de problèmes, plus il y a de fertilité. Alors قد ما يكونوا الحشرات، قد ما يكون الأعشاب مختلفة، قد ما ينقصوا الأمراض ويكثر الإنتاج. alors لازم نخلو شوية حشيش كما راكم تشوفوا. منها يلعب بريز فون باسكو هنا كاين فون ديست، كاين الريح يجي من الشرق، ريح قوي. alors ça va jouer un brise vent يحبس الريح pour protéger les arbres et protéger nos cultures. En plus ça va attirer la biodiversité, ça veut dire يجيو الحشرات. و هادو les herbes هادوما elles sont annuelles, ça veut dire que من بعد في الصيف يموتوا. Ils vont laisser beaucoup de nutriments dans le sol, ils vont laisser du potassium, ils vont laisser pour certaines, ils vont laisser beaucoup d'azote. En plus, ils travaillent le sol en profondeur avec leurs racines et ainsi de suite. Alors لازم نخلوهم باش الجذور تاعهم يخدموا لنا الارض، وهذوما النباتات يخرجوا غير خطره في العام، ومن بعد يموتوا في الصيف. كي يموتوا يعاودوا يوكلوا الارض، وهذيك الماكله اللي خلوها، لي نوتريمون اللي خلوهم راح يولوا لي بلونت تاعنا، الشجر تاعنا اي انسي دو سويت. وحنا اوني بور لا بيوديفرسيتي، اوني بور لو ناتوريل. حنا ماذا بينا يكون كلش طبيعي. خاوتي نبقيكم على خير ان شاء الله. on va tout le monde, je vous tiendrai au courant عن قريب ان شاء الله. السلام عليكم.